Ito na nga yung kinakatakutan ko guys eh. Pang-abot pa nga eh. Oh, Boss Mamat, Boss Banits, Master Christian. Aray mo! Ah, babay guys. Tay, pa mga nakasama. Oh, libre iPhone oh. Oh. Libre iPhone. Ang bilis nila. Hindi tayo makahabol. Pero ang ganda ng view. Wala, ayaw. Mag-focus. Basa pa. Ayun oh. Para sa pisek, may pagbulan. Hi fans, welcome to my vlog. Video pala. Okay. Okay, sana pabalik na kami ng arena guys. Ayun guys, huling-huli, may bumitaw. Oh. Ingat guys! Bye-bye! Ayun na, mamalengke si kuya. Ayun na, ito yung dalawa na yan. Kwentuhan pacing. Ang tanaw, naghahabol na ng hininga. Bye! Ito! Oh, iPhone na, libre lang ah. Oh. iPhone, libre lang. iPhone na, libre lang ah. Oh, oy, libre lang to. Wait. Oh. Our sweeper and the geographer. Sa mga boss mat, pag ano mga spotted. Magaling ka na ba, master? Ayun. Guys, andito na si Boss Isley. Kalimutan umiti. Abay muna, tapusin lang namin. Sheesh! Bye, ball. One, two, three. Hindi, magsawa ka. Good morning! Parang tanghali na. Morning, sir! Guys, may nakita akong mamaw. Dumayo na naman. Dumayo na naman! Saan pa? Grabe! Run!
Let's go, Jello! Nice one! Bye-bye! Sipag! Puso! Bye! Morning! Yun, no? Kapoy! Thank you! Pag nakita ko, iiwanan ko na to. Sinasabayan ko lang eh. Degustahan sila. Yan na, mga budolero, nagsama-sama na. Ayan na, Guarabals na. Pasalubong pa. Thank you po sa pasalubong.